Dobar dan. Hranjenje pčela ima na mnogo načina. Svaki pčelar ima svoj sistem za prihranjivanje. Ili hranilice od metala, ili hranilice od plastične koje su zatvorene, sa kojima pčelar nema dodira sa pčelom. Znači, samo digne jedan poklopac, sipa sirup, tamo možda stane čak i liter, zatvara poklopac, a pčela iz košnice specijalnim kanalima ulazi do te hranilice i uzima sirup. Ima i od drveta hranilica. Znači, bilo koji sud, važno da ne iscuri sirup kada se sipa, s obzirom da je on tečan. Ako je od drveta, odnosno od lesonita, od bilo kog materijala, onda mora vosak da se istopi i tako istopljen vosak mora da se prelije ta hranilica da bi ta hranilica mogla da drži taj sirup. Mi ćemo ovog puta da pokušamo da napravimo jednu hranilicu, da vidite kako sam ja to rešio. Sve mi je to tu na dohvat ruke od alata što je potrebno, nije nešto posebno. To je obična posuda, evo neće da bude veća nego što je ova daska. To je iverica isečena tačno po meri i koristim uglavnom, to je taj lim koji ja koristim za hranilice i koristi se i za pokrivanje košnica, odnosno za poklopce od dosku. Jako dobar lim, dosta je osetljiv na udarac i tako dalje. Može, na primjer, kada pada grad, može da ga ošteti. Evo, ova naša daska je dimenzije, sad ću da vam ja kažem, 14 puta 26. Ako je to 14 cm, pa još 4 cm sa strane, to je, znači, lim nam treba 18 puta 20 puta 30. 18 puta 30. Zašto? Zato što ove stranice dižemo gore oko 2 cm. Mogu one da budu i dublje. 2,5, 3. Sve zavisi od situacije koliko vi sipate sirupa pčela. U ovoj godini je mnogo trebalo sirupa da se sipa. Što se mene tiče, ja sam imao na ramovima, imao sam ja med i njima sam dao i sad za neki dan ja završavam sa sirupom i sve nekih 20 ramova sa medom ja imam. Ja ću to sve njima da dam jer vrlo teško će pčela da preživi u zimskim mesecima samo na sirupu. Jer je med, ne može da zameni ništa. Med je med. U njemu ima sve ono što je pčeli potrebno. Jer letnja pčela živi samo 45 dana, ona je toliko opterećena, ona radi 24 sata, a zimska pčela živi 6 meseci, znači od sada kad se izlegne nova pčela do proleća tamo ona živi. Njen je zadatak da novo leglo da odgaja za proleće. To je posao ove zimske pčele. Sad ćete da vidite kako ja to radim ovo. Samo što ćemo neke stvari u skraćenom obliku, ali uglavnom ono najbitnije vidjet ćete kako ja. Evo kako izgleda naš lim. Ja sam ga isekao prema ovom šablonu. Nacrtao sam kako treba da se on formira i sada uzimamo samo polako, i ovo savijemo.
Pa savijemo i drugu stranu. Onda treću. Šta je sad ovo bitno? Bitno na ovim ćoškovima da budu pravilno malo samo ogrebete, nikako nemojte da bude jako pa da se lim kao takav. A vidjet ćete zašto. Na sve 4 strane pod tim uglom malo ga ogrebete, odnosno obeležite ga samo da može lakše da se savije, vrlo prosto, da ne bi curila hranilica. Kad smo to uradili, vidite ovdje sada počinjemo sa prstima da ga formiramo, evo tako, pa ćemo onda i sa druge strane. On se sam sada formira prema onome što smo ga mi ogrebli. Evo, vidite. Tako. I 4. strana. Ovo baš nije kako treba. Sada onda moramo malo da ga i sa kleštimo. Ne može to sve rukama da se radi. Znači klešta koristimo i sastavljamo te ćoškove. Sastavkom ovih ćoškova mi automatski dovodimo hranilicu u položaj, u normalan položaj, odnosno ove stranice nisu razvučene. Evo tako. I ovu stranu i onda šta dalje radimo? Onda polako ovo savijamo. To radimo i s ovom stranom. Pa onda sa ovom isto. I sada izvučemo taj šablon, ako hoće da izađe. Neće dobrovoljno izgleda. Na neki način uspjeli smo, sad je malo još doterujemo da bude lepa, da ne bude ružna. Mada pčele kada ovu hranilicu stavljate preko ramova, pčele to odmah zalepe sa voskom, tako da ona ne mrda. To je to što sam htio da vam pokažem. I sada u toj hranilici, evo ja sam već napravio ovu malu rešetku, to od letvica može, kod svakog stolara možete da nabavite to. Sad po jedan ekserčić za kovete. Zašto se ovo stavlja? Zato što kad sipate, na primjer, pola litar sirupa, može da dođe da se udave pčele. Ovo služi da se ona uhvati za ove letvice i da ne dođe do toga. Pa, eto, to je to što sam hteo. Koji alat je vam potreban? Ovaj lim može obične makaze da ga seku. Znači, nije ništa strašno.
i tako dalje. Znači obične makaze, vaše makaze normalno, da nemojte da uzmete slučajno makaze iz šivaće mašine tamo negdje kod vaših, pa poslije da bude belaja. Pa evo to što sam teo da vam kažem, do sljedećeg priloga. Budite mi zdravi, veseli i mislite na pčelu i počnite što pre.